श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव समस्तंकर रातुल चरण रे मोर अनंत कोटि प्रणाम। 1862 दिन ऑनलाइन सत्संगर यही पवित्र लग्न रे उपस्थित सम्माननीय परिचालक महोदय वरेण्य कर्मी मंडली भक्तिमती मातृमंडली साधु सज्जन मंडली गुरु भाई छोट छोट पिलाए समस्त को मोर आंतरिक जय गुरु। आपण माने समस्ते जानिले आज को 1862 दिन धरी ओडिशा सत्संग अस्खलित निष्ठार सहित से प्रिय परमंकर दया करुणा रो कथा आम मानक पाखरे सत्संग माध्यम दे तोड़ी धरिछंती। मने पड़ुछि बड़ सुंदर बाणीटी ठाकुरंकर इष्ट सेवा करे जे जन निष्ठा निपुण अनुरागे। इष्ट सेवा करे जे जन निष्ठा निपुण अनुरागे शिष्ट चलाए सुष्टु होय विभव तार क्रमेई जागे। प्रकृत भावरे जे से प्रिय परम को सेवा देकर चलती तांको परिरक्षण परिपूरण परिपालन करिकरी चलती अति निष्ठार सहित निपुणतार सहित अनुराग माने भल पाइबार सहित आ शिष्ट भावरे ठाकुर कहते शिष्ट चलाए सुष्टु होय विभव तार क्रमेई जागे। उद्योक्ता भाई ये जो प्रयास नहीं को शुभ मुहूर्त रे तांकर हृदय राज्य रे ए सत चिंता टिकक जाग्रत होइथिला। आज ये शह शह हजार हजार भारत बहिर्भारत समस्त को से इष्ट प्राण करी गढ़ी तोलुचंती। केडे सुंदर भावरे परमदयाल श्री श्री ठाकुर कहउचंती शिष्ट सुष्टु कथा बोलो मिष्टि व्यवहारे चलन बलन एमनी कर क्रूरता जाए हारे। प्रतिटी मनुष्य भितरे भल गुण अच्छी मंद गुण अच्छी स्नेह श्रद्धा प्रीति ममता गुण अच्छी राग क्रोध अहंकार अच्छी किंतु दयाल कहउचंती कौन ना शिष्ट सुष्टु कथा बोलो मो जीवटा को एभलिका भाबरे मु संयत करिवि एभली सुंदर भाबरे ताकू साइति रखिबि तार पाटिरु पदे कथा बाहरिबो से मोर प्रिय परम को कथा हेइथिबो। शिष्ट सुष्टु कथा बोलो मिष्टि व्यवहारे व्यवहारटा चाकर पाई जेपरी मालिक पाई सेपरी हबो मंद लोक पाई जेपरी भल लोक को पाई सेपरी हबो कोटि कोटिपति पाई जेपरी नगण्य गरीब पाई सेपरी हबो मिष्टि व्यवहारे। ठाकुर कहउचंदी चलन बलन एमनी कर क्रूरता जाए हारे। तुम पाखरे सेई खराब गुण गुड़िक माने हार मानि जीव तुम मानकर माने चलन आचरण भाषा कथा एभली भावरे सुष्टु सुंदर हवा दरकार। केते सुंदर भावरे दयाल कहउचंती तृप्ति भरा मुखेर हासी दीप्ति भरा चक्षु तोर उच्छल करा मुखेर कथा सुने सबाई होक ना भोर। आम मानकर कथाटा आम मानकर भाषाटा आम मानकर चाहाणीटा आम मानकर चक्षुटा किभली हवा दरकार। तृप्ति भरा मुखेर हासी गोटे प्रकृत सत्संगी जदि एकनिष्ठ भावरे निजकू निजर जीवन को से प्रिय परम को उत्सर्ग कर देकरी चले धीरे धारे तार मुखटा चंद्रमा भली हो जाए तार आखि दुईटी पद्म फूल भली हो जाए आउ तार मुखर कथा सदा सर्वदा से प्रिय परम को लेकर होता है। सी निजको नहीं व्यस्त हुए ना से प्रिय परम को नहीं व्यस्त हो जाए आउ सेई कथा को सुनी तारी सेई लोकटीर संग करी समस्ते आनंद अनुभव करिथांती। तृप्ति भरा मुखेर हासी दीप्ति भरा चक्षु तोर उच्छल करा मुखेर कथा सुने सबाई होक ना भोर। उद्योक्ता भाई माने जदि एई भली चरित्रर अधिकारी होई अति नमनीय कमनीय जीवन जापन करी समस्तଙ୍କ पाखरे निजको इष्टଙ୍କ पाखरे निजको परिवेश पाखरे निजको समर्पित करिकरी चलंती से माने
ଦେବ ମାନବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ସଦା ଜାଗ୍ରତ ରହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଭାଇ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମକୁ, ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାକୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବେ, ମୋଟର ସାଇକେଲଟି ଯେତେ ସ୍ପିଡରେ ଚାଲେ ପବନ ସେତେ ଜୋରେ ବାଡେଇ ହେଇଯାଏ। ଯିଏ ଯେତେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ହେଇକିରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଏ, ଅଧର୍ମ, ଅନୀତି, କୁନୀତି, ବେନୀତି ତାକୁ ସେତେ ଦଂଶନ କରିବା ପାଇଁ ତା ଚାରିକର ଆସିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିପଦକୁ ଫାଙ୍କି ଦେଇ ସଫଳତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାସଲ କର। ବିପଦ ଯେପରି ସଫଳତାରୁ ଆମକୁ ବିଚ୍ୟୁତ ନ କରେ, ଏଇ ନିଷ୍ଠା ନେଇକିରି ଚାଲିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ବିଭାଗର ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ। କଣ ଆଉ କହିବି, ଆଜି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମା, ଆଜି ଶୁଭ୍ରକାନ୍ତ ଭାଇ, ମନ୍ଦାକିନୀ ମା, ହେମାନ୍ତି, ଏଇ ମୋତି ଭାଇ କଣ ସବୁ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ସବୁ ଯୋଗ ଜନ୍ମା। ଏମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ସେଇ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଚାଲିବା। ଅନୁଶ୍ରୁତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଭଜନ ଦୀପ୍ତ କୃତି ଯେଉଁଠି, ନିଷ୍ଠା ଆନୁଗତ୍ୟ ନେଇ, ଭଗବତ୍ତା ସେଇଠାରେ ତ ସେଇ ହୃଦୟ ଚାଲିଛି ବହି। ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେଇ ଭଗବାନତ୍ଵ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା ସଦାସର୍ବଦା ବହନ ହେଇକିରି ଚାଲୁଛି, ବହି ଚାଲିଛି। କାହା ଭିତରେ ନା ଭଜନ ଦୀପ୍ତ କୃତି ଯେଉଁଠି, ନିଷ୍ଠା ଆନୁଗତ୍ୟ ନେଇ, ମାନେ ମାନି ଚଳିବାର ଗୁଣ, ଲାଗି ରହିବାର ଗୁଣ, ଭଲ ପାଇବାର ଗୁଣ, ଆଉ ବୁଝି ଚଳିବାର ଗୁଣକୁ ଯିଏ ସବୁ ଗୁଣକୁ ଏକାଠି କରିଦେଇକିରି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭଗବତ୍ତା ସେଇଠାରେ ତ ସେଇ ହୃଦୟ ଚାଲିଛି ବହି। ସେଇ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା ସଦାସର୍ବଦା ମାନେ କ୍ରମ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ, ମାନେ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ହୋଇକରି ଚାଲୁଥିବ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ପାରିସ୍ ଯଦି ବୋଲିସ୍ କଥା ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଏଇଭଳିକା ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର କଥାକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଭାଷାକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଭାବକୁ ପରିବେଶରେ ତୋଳି ଧରିବା, ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ତା ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବ। ପରମ ଦରଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା, ନିରହଙ୍କାର ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଇଷ୍ଟାର୍ଥେ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ସଙ୍ଗୀତ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆହୁରି ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବାପ ମାଙ୍କର ମନ ଲାଖି ହୁଅନ୍ତୁ। ସ୍ତ୍ରୀର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ହେଇକରି ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକରି ରୁହନ୍ତୁ। ଭାଇର ଉପଯୁକ୍ତ ଭାଇ ହେଇକରି ରୁହନ୍ତୁ। ମନ୍ଦ ଭିତରେ ଭଲକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଶାନ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜୀବନକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ସାର୍ଥକ କରି ତୋଳନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତୃତୀୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଗଦାତା ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ପିତାଙ୍କର, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଆଉ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଦେବାଶିଷ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୋଗ। ବୈଦ୍ୟନାଥ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀ। ଆଉ ରାଜକୁମାର ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଝିଅର ଧୃତି, ମାନେ ସୁଧୃତିର ମାନେ ଜନ୍ମଦିନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଆଉ ରୀନା ମା ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ, ମାନେ କେଡେ ବଡ କଥା ଆଜି ନୂଆ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆର ସବୁରି ମୂଳରେ ହଉଛି ଇଷ୍ଟ, ସେଇ ପ୍ରେଷ୍ଟ, ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛେ ଜୀବନରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କର୍ମ ଭିତରେ, କାହାର ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ, କାହାର ବିବାହଘର, କାହାର ଦୋକାନ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, କାହାର ଭଲ ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି, କୋଉ ବିଧେୟୀ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ, ସବୁର ମୂଳରେ କାହିଁକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ଜାଣନ୍ତି? ସିଏ ହେଲେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ। ଆଉ ସର୍ବମଙ୍ଗଳର ଯେ ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ହୃଦୟ ଭିତରେ ନେଇବା, ଅନୁଶ୍ରୁତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ କଣ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ বঢ়িয়া কথা। চলবে করবে দিবি ও যেমন ইষ্ট দেবতায়, হবে পাবে থাকবে ও তেমন প্রসাদ প্ରେରଣାয়। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭଳିକା ଭାବରେ ଚଳିବୁ, ଯୋଉ କର୍ମ କରିବୁ,
ଯେମିତି ଭାବରେ ଯାହା କରିବୁ ସଦାସର୍ବଦା ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକିରି ଚାଲିବୁ, ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଇକିରି ଆଗ ସମର୍ପିତ କରିକିରି ଚାଲିବୁ। ଇଷ୍ଟ ନିବେଦନ କରେ ଆଗେ ପିତୃ ପୁରୁଷରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ, ହୃଦୟ ଭରା ଏହି ଅବଦାନ করতে কিন্তু ভুলিস না কখন। কেবে ବି ଆମେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ, ଆଗ ଇଷ୍ଟ, ତାପରେ ପିତାମାତା, ତାପରେ ପରିବେଶ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ତପ ପର କୃତ ଯୁଗେ ତ୍ରେତୟା ଜ୍ଞାନ ମୁଚ୍ୟତେ, ଦ୍ୱାପରେ ଯଜ୍ଞ ଏ ବାହୁ ଦାନ ଏକ କଳି ଯୁଗେ। ମାନେ କଳି ଯୁଗ ହଉଛି ଏଭଳିକା ଏକ ଯୁଗ ଯୋଉ ଯୁଗରେ ସେଇ ଇଷ୍ଟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଶ୍ରେୟଜନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ପିତାମାତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି ଦାନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଏ ଘରେ ଏ ଯୁଗରେ ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତପସ୍ୱୀ ହେଇଯାଏ। ଏ ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତପସ୍ୱୀ ହେଉଛି ସିଏ ଯେ ଇଷ୍ଟାର୍ଥେ ଦାନ କରେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଭୋଗ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଭାବଟା ସେଇଭଳିକା ଜାଗ୍ରତ ରହୁ। କାରଣ ସିଏ ହରଣ କରି ନିଅନ୍ତି ଆମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର କଳୁଷ କାଳିମା। ସିଏ ହରଣ କରି ନିଅନ୍ତି ଆମର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଅଭାବ ଅନାଟନ। ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଭାବରେ ହୃଦୟ ଦେଇ ଭଲ ପାଇବା, ମନ ଦେଇ ଭଲ ପାଇବା, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦେଇ ଭଲ ପାଇବା, ଆଉ ତାଙ୍କରି କର୍ମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିକିରି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସଂସାରକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ଆମେ ସଂସାରରେ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ, ଯାହା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ରୁହ, ଆନନ୍ଦରେ ରୁହ, କିଭଳି ସମ୍ଭବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକିରି ରହିବା, ସେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ଶୋକ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡି ଯାଉଥିବ, ତୁମର ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଅନୁଭବ କର। କଥା ଆସିବା ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଉପରକୁ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରକୁ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତର କଥା। ସର୍ବ କୁସଙ୍ଗ ଦୋଷ ହରେ, ଯେ ନିତ୍ୟ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରେ। 1862 ଦିନ ଧରି ଯୋଉ କଥା ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ହେଇ ଚାଲିଛି ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ସେଇ ହରି କଥା ହିଁ କଥା। ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ସବୁ ବ୍ୟଥା ନହେଲେ ବୃଥା। ହରି କଥା ହିଁ କଥା, ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ସବୁ ବ୍ୟଥା ନହେଲେ ବୃଥା। କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ, କିଭଳି ପ୍ରକାରେ, କିଭଳି ଭାବରେ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଏଇ ଆଲୋଚନାରେ ସବୁ ଭାଗ ନଉଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଳର ସବୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା। ଏଇ ହୃଦୟ ଭିତରେ, ଏଇ ମନ ଭିତରେ, ଏଇ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ, ଏଇ ଚେତନା ଭିତରେ, ଏଇ ବୋଧ ଭିତରେ, ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ, ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିକି ଚଲିବା। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁଶ୍ରୁତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେଷ୍ଟ ଯଦି শ্রেষ্ঠ না হন তোমার পরিবেশে, শ্রেয় তো তোমার রইবে কোথায়, চলবে কি আর অবশেষে। যদি প্রেষ্ট মানে প্রিয় পরম, প্রেষ্ট যদি না রহন মানে তোমার পরিবেশ ভিতরে যদি ପ୍ରେଷ୍ଟ ସଦାସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ନ ରୁହନ୍ତି, ତୁମର ମଥାରେ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ନ ରୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲି, ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଧୀନରେ ଚାଲି ଆଉ କଣ ସାରା ଜୀବନ ଅଫସୋସ କରିକିରି ଚାଲିବା? ନା, ତାହା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ବିଶେଷ କରି ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚଳନୀ ଉପରେ। ଆଉ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତର ଏଇ ଯୋଉ କଥା, ଆକୁ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରୁଛି। ପ୍ରଥମ ଧାଡି ରହୁଛି, ସର୍ବ କୁସଙ୍ଗ ଦୋଷ ହରେ। ଏ କୁସଙ୍ଗଟା କଣ? କୁସଙ୍ଗର ପରିଣାମ ଅତି ବିପଦଜନକ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଭୟାଭୟ ମଧ୍ୟ। କୁସଙ୍ଗର ସ୍ପର୍ଶରେ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ କୁଚିନ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଏ, ବିଶେଷ କରି ଜଣେ ନବ ଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଦୁଷ୍ଟ, ଚରିତ୍ରହୀନ, ପାପିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ବିଷୟୀ ଲୋକର ସହିତ ମିଶେ ବା କୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରେ, ତେବେ ସେ ତାହାର ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠା ହରେଇ ଦେଇଥାଏ।
ଏବଂ ମନ୍ଦ ଗୁଣର ସେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ଓ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ସହ ରହିଥିବା ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ମନ ଭିତରେ ରହିଲେ ଯାଇକିରି ଜାଗ୍ରତ ହେଇକିରି ରହିବ। ନହେଲେ ମଣିଷ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ କୁସଙ୍ଗରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯିବ, କୁସଙ୍ଗର ସାଥୀ ହେଇକିରି ଯିବ। ଏ କଥା ଆମେ ମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ସମାଜ ଭିତରେ ଆଜି ଗତକାଲି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏକା ଅନୁଭବ କରିକିରି ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ମଣିଷର ମନ ସଦା ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟକୁ ଅନୁକରଣ କରିଥାଏ। ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରହୀନ ଓ ବଦମାସ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଜଣେ ଯଦି ଆସେ, ତା ଭିତରେ ଅନୈକ୍ୟତା ଭାବ, କପଟତା ଭାବ, ମନ୍ଦ ଆଚରଣ ଆଦି ଗୁଣ ସକଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। କାରଣ କଣ ଜାଣନ୍ତି? କୁସଙ୍ଗର ଫଳରେ। କୁସଙ୍ଗର ଫଳରେ ମଣିଷ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଫଳରେ ମଣିଷ ପବିତ୍ରବାନ ହେଇଯାଏ। ସତ୍ୟବାଦିତା ତା ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଏ, ସହାନୁଭୂତିଶୀଳତା ତା ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସବୁ ସୁଗୁଣ ଗୁଡିକ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ମଣିଷ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରେ, ସିଏ ଦେବତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନ କରେ, ସେ ଦାନବରେ ବା ଅଶୁଭରେ ବା ଶୈତାନରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ମାନେ ନିଜେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଅସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମେ ମାନେକରେ ଜାଣୁଛେ। ଯେଉଁମାନେ ମିଛ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚୋରି କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଠକନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଉ ପେଟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଲୁଚେଇ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଯଥା କଥା କହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରାନ୍ତି, କଥାଟା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ, ଅଯଥା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଚୁଗୁଲି କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାଜେ କଥା କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତି ବା ଧର୍ମ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବା ମାନେ କୁସଙ୍ଗ କରିବା। ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ରହୁଛି ଯେ ମଣିଷ ଯଦି କୁସଙ୍ଗ କରେ, ସେ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ସିଏ ଗୋଟିଏ ଅସୁରରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କୁସଙ୍ଗ କରିବା ହଉଛି, ଏଇ ଗୁଣରେ ଯଦି ମଣିଷ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଏ, ସେ କୁସଙ୍ଗ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ, ସଦା ସର୍ବଦା ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏଇ କୁସଙ୍ଗ କଲେ ଆମ ମାନେ କଣ ହବ ନା ବିପଜ୍ଜନକ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସେଇ କୁସଙ୍ଗକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଉ ସତନାମ। ଯେଉଁମାନେ ନାସ୍ତିକ, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ସକଳକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମଦ, ଗଞ୍ଜେଇ, ଅଫିମ ଆଦି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସେବନ କରନ୍ତି, ସେ ସବୁ ପ୍ରକୃତରେ କୁସଙ୍ଗର ଫଳରେ ଏଇଭଳିକା କରିଥାଉ। ଆଉ ଟିକେ ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା ସଂକ୍ଷେପରେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦ ଭାବ ଜନ୍ମେ ଓ ତା କୁସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ଜାଣିପାରିବା, ବୁଝିପାରିବା। ଅନେକ ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ ଏଇ ସଂସାର ଭିତରେ ଅନେକ ଉଚ୍ଚାଭିସାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେମାନେ ବହୁଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଧର 10-15 ବର୍ଷ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେଣି, ଦିନେ ମନ ଭିତରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏତେ ଦିନ ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର କଥା ଗୁଡିକ କାହିଁକି ଆମ ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ସେଭଳି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇ ଉଠୁନାହିଁ? କାହିଁକି? ଖୋଜି ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏ କଥା ହଉଛି। ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାହିଁକି ଭଲ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ନା ବୁଝିବାକୁ ହବ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଅସତକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇ ଅସତ୍ ସଙ୍ଗର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆଉ କୁସଙ୍ଗର ଭିତରେ, ମାନେ ମନ ଭିତରେ କୁସଙ୍ଗର ସଙ୍ଗ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଟିକେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଗୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଶାଗ ବୁଣୁଛେ, ଗୋଟେ ବାରିରେ ଆମେ ଶାଗ ବୁଣିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଗୋରୁ ଗାଈ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ ମଜବୁତ ବାଡ ଆମେ ଦଉଛୁ, ଯେମିତି ଗାଈ ଗୋରୁ ପଶିକିରି ସେ ଶାଗକୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ସେମିତି ଜଣେ ନବଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି
जदि जत्नर सहित निजकु बाह्यर मंद प्रभाव रक्षा न करे, जदि तार बाड़ स्वरूप तार इष्ट देवता से मथारे बहन करी आउ तार सेई भलिका भाबरे तांकर आदेश निर्देश को मानि न चले, से संपूर्ण रूपे किंतु नष्ट हो जिवो। सत्संगर दीक्षा ग्रहण कले कौन हबो, गुरु को धरिक चलिले कौन हबो, बाड़टा ठीक रहिबा दरकार। आउ से बाड़ होउछंती सत्संग, सद्गुरु आउ सतनाम। आउ आजिर आलोच्य विषय जहा रही सर्व कुसंग दोष हरे जे नित्य साधु संग करे, कुसंग विषय आपण माने जानिबे। आउ आमे जानिबा ए सत्संग कौन, प्रकृत भावरे ए सत्संग कले आम मानकर कौन होई थाए। श्रीमद भागवत रे केते कथा अछि, ए घोर संसार तरंग निस्तार हेतु साधु संग। ए संसार तरंग जो सबू घात प्रतिघात रहुची, केवल साधु संग कले आमे ताकू टपिकरी चली जाई पारिबा। सुकर्मे साधु संग जाई, कुकर्मे असाधु मिलय। आमे जदि सुकर्म करिबा जीवन रे ताहले हमकु सत्संग टिकक मिलिबो। जदि कुकर्म करिबा असाधु लोकंक हाबुडे पड़ी जिबा, मन बिगड़ी जिवो, इच्छा शक्ति रे व्याघात सृष्टि होबो, आउ मनीष से दिन भल काम करने को इच्छा हब ना। तेणु शास्त्र कहूची, भागवत कहउचंती, साधु जे मलय पवन काष्ट को करई चंदन। ए सत्संग कले मनीष माने जेमती गोटे चंदन वृक्ष देहरे गोटे सुकिला काठ को जदि आमे बारंबार घसीबा सी जमती चंदनर बासना देई थाए, सेमती साधु होउचंती मलय पवन। तांकर मुखर कथा, तांकर मो आखिर चाहाणी आउ तांकर भाव भंगी मनीष भितर जेमती मलय पवन आनिकरी मनीष को बासना युक्त करिकरी आनंद देई थाए। सेई साधु मानकर संस्पर्श रे आसिले आमे माने माने सेई चंदन भली आमे होई उठिबा। आउ साधु संगरे ज्ञान बढ़े, कर्म वासना बंध छेड़े। साधु संग कले कौन हुए, आमर ज्ञानटा बढ़ी थाए, आउ कर्म ये जो आमे कामना वासनार बंधटा आमर छिड़ी जाई थाए। अधिकांश लोक मु सुनिछि कहबे घर काम सारिले समय मिलिले मु सत्संग जीवी ना, मते सेमती डाकी देले मु चली जीवी। बुझिबाकु हबो एमाने आजि पर्यंत मनर अधीन, वृत्ति प्रवृत्तिर अधीन, शैतानर अधीन, अज्ञानतार अधीन भितरे गति करूछंती। एमाने काली आलो अंधार रे थिले, आजि मध्य अंधार भितरे गमन करूछंती। किंतु जहार भाग्य सेई भली उज्जवल, जहार पितामातांक कोलरु जन्म शुभ मुहूर्त रे हेइची, से बजार को आमर रघुनाथपुर 85-84 वर्षर जड़े व्यक्ति अच्छी, सी तांको ना होचंती दास भाई बल्लभ दास। सी 85 वर्ष 84 वर्ष बयस, झुओ घर को तांकर स्त्री पिठा तैयारी करिसंती, नेइकिरी जिबे 16 किलोमीटर बाट। एतिकी बेले आम गाँव रे गोटे सत्संग होउची, आउ बल्लभ भाई न आसिले कीर्तन किए करिवो। सी तो 18 वर्षर पुओ भलिका कीर्तन करती, कारण दास परिवार पाक पुओ झियो नाती नातुणी समस्ते इष्ट केन्द्रिक जीवन जापन करत। मु फोन करदेला बेलू सी रही जाइकिरी जे 8-10 किलोमीटर दूर रे स्त्री पुरई पिठा पुलाए जाउचंती झुओ घर को संध्या 6टा 5टा 6टा समय। मुझे बल्लभ भाई आपण न आसिले कौन ठाकुर आनंद पाइबे, से परा मनीष प्रेमी आपण आखि आगे रहीगले। कारण मु थरे कही समस्ते सिना मरिकी स्वर्गारोहण करती, आउ बल्लभ भाई आपण जो कर्म कर स्वदेह स्वर्गारोहण करेंगे। दीपद कथा कहली, से साइकेल बुड़ेले भाई और माँ माने 8 किलोमीटर दूर साइकेल बुलेकी आसी सत्संग पहुंचले। सत्संग हैला, समस्ते खाइले पीले, जी जुआड़े गले, से साइकेल पाखरे से बेग रे पिठा थुआई मो मुह को अनेइचंती। मनी भाई कौन करिवि कहलो, घर को जदि जीवी स्त्री अविश्वासी करिवो, कटु कथा कहिबो। आउरी 8-16 किलोमीटर बाट मोर एउठू झियो घर को, आउ मु जदि न जीवी मु माने मो भितरे मोर
कौन हम ना जाऊची जीवी जो प्रभुंकर डकरा पाई आज झुओ को झुओ घर को मोर ये कामना बासना को भोग को पिठा को बाद दे पाखक आसी तांकरी नाम वर्णन करी चली जीवी मोर झील घर को गले राति 11:30 झील घरे पहुंची कबाट ठक ठक कर आश्चर्य हो जाइछन्ति से माने देखंतु प्रेष्ठ जदि श्रेष्ठ ना हन तुमार परिवेशे श्रेयत्व तुमार रहिबे कुथाय चलबे कि यार अवशोषे तेणु साधु संगरे ज्ञान बढ़े कर्म बासना बंध छिड़े केवल साधु संग फले मोते पाइको पंथ काले देखंतु केवल सत्संग कले मनीष जीवन शेष मुहूर्त आउ से सत ना प्रभाव सी निजे आसिक दर्शन दे था सुना रथरे तांकर संतान को सी पुर को नहीं जाई ए जीव साधु संग बिनु लभि न पारे मोर तनु से भागवतर कथा केते सुंदर भावरे आम मानकर मन राज्य को से भगवत प्रेम करी तोलिबा पाई साधु सन्थ माने मुनि ऋषि माने केते सुंदर सुंदर कथा तोली धरी आम मान पाखरे हरि भक्ति जन संगे जे प्राणी बंचे नाना रंगे से साधु जन सर्व मुख्य जे नित्य करई प्रत्यक्ष एणु जे करे साधु संग से तरे ये भव तरंग जे साधु संग करे ये भव सागर रु से पार होइकरी जाई थाए आउ ये कथा भागवतर कथा संत कबीर कौन कहते आसतु देखिबा कबीरा संगति साधकी बेगी करसी जाई दुर्मति दूर गाँवसी देती सुमति बताई सत्संग संत कबीर कहते बेगी बेगी जाइगिरी तू सत्संग टिकक कर ये सत्संग कले मनीष भितरे कौन हम ना जन्म जन्मांतर कलुष कालिमा सब दूरीभूत हो तुम हृदय भितरे मन भितरे चेतना भितरे चिंता भितरे सुभाव जागृत हो कारण कौन जानते संत कबीर कहते सुजन पीरती हेम बराबर दाहेत ज्योति बढ़ाई कुजन पीरती काच बराबर टूटे तो जोड़ ना जाई संत कबीर कहते सुजन सु उत्तम लोक सत्स माने साधु लोक सहित प्रीति कले सी हेम बराबर सुना बराबर तांकर चरित्र रे आमे माने चरित्रायित होइतिबा तांकर सुगुण रे आमे गुणान्वित होइजिबा तांकर आशीर्वाद रे आमे भल मनीष होइजिबा सुजन पीरती हेम बराबर दाहे तो ज्योति बढ़ाई सुना को जेतिकी आमे नियारे पकेइबा से दाउ दाउ होइकरी तार माने ज्योति विकिरण होउथिबो ता भितरे थिबा भल माने रंगटा प्रस्फुटित होई उठुथिबो किंतु कुजन पीरती काच बराबर टूटे तो जोड़ ना जाई काच देमिति भांगी गले आउ जोड़ी हेई पारे ना से भली खराब लोकंक सहित कु लोकंक सहित आमे जदि संकल्प करिथबा थरे जदि भांगी गला आउ मन लागिब नहीं विश्वासघातक अविश्वास कृतज्ञता आउ बेईमानत्व माने गुण जोगु आम मान छिड़ी चली जिबा ताठु आउ भल माने जोड़ी हेई पारिबो ना सेइतिपाई संत कबीर केते सुंदर भाବରେ कहउचंती जी घर साथ ना पूजिए हरि का सेवा नय ती घर मड़हट सारस भूत बसे तिनि माए माने जो घरे सत्संग हुए ना जो घरे साधुकर पूजा अर्चना करा जाए ना जो घरे देवता ब्राह्मण को पूजा वंदना करा जाए ना जी घर साधना पूजिए जो घर साधु को पूजा करा जाए ना सत्संग हुए ना हरि का सेवा नय जो हरि जे हरण करती से विश्वपिता जे त्रिभुवन मालिक जे त्रिकालक अभ्रांत सर्वशक्तिमान तांकर पूजा जहाँ घरे जागृत हुए ना मु गोड़ पाइची मो हाथ पाइची मोर इच्छा शक्ति पाइची मु दी पैसा रोजगार करुची कौन मो से जीवन रे दरकार कहीं मु घंटा घंटा तांको संगे सब तांको पाई समय देवी जो माने कथा कहते से माने केते कृतज्ञ केते बेईमान केते निमक हराम देखंतु जो पवनटा से देइछंती जो पानीटा देइछंती तांको बाद देई तू कोटिपति हेइ जेबु
तू संसार रे बड़ लोक हो ये भावनाटा अज्ञानता जो जाग्रत होता है, जन्मगत भूल जो जाग्रत होता है, पितामाता असावधान चलनी जो होता है। आज भूल करुँच बाप माँ माने, दंड पाउचंती पिला माने। तेणु सदा सर्वदा आमको सत्संग को लेकर चलो। आ रामचरित्र मानस कौन कहते, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री श्री ठाकुर कहते जे मनीषर बड़ साधना कौन जानती, निजर मन को निजर विवेकन अधीन रखा, यहीटा हूँ बड़ साधना। आए विवेकर अधीन तार मन को रखिदिए से देव मानव रूपांतरित हो जाए। तेणु सदा सर्वदा आम मनटा को सदा सर्वदा से विवेकर अधीन रखा रामचरित्र मानस कहुच्छी। नवदा भक्ति कौन कहुच्छी, प्रथम भक्ति संथन कार सेवा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। नवदा भक्तिर प्रथम धाड़ी हूँ प्रथम भक्ति संथन कार सेवा, माने सत्संग करवा से श्रेय लोकंकर श्रेय व्यक्ति सेवा कर चलवा। आउ शंकराचार्य कौन कहते देखु, आदिगुरु शंकराचार्य नलिनी दलगत जलमती तरलम, तद्वत जीवन अतिशय चपलम, क्षणमीय सज्जन संगति रेखा, भवती भवान्नव तरणी नौका। सार कथा गोटे धाड़े जदि कौन मनीष गोटे मुहूर्त सत्संगर सुजोग पाई थाए, ताहले एई संसार रूपक ये जो कामना बासना ये जो अज्ञानता सब को अतिक्रम करी ता भितरे ज्ञानालोक जाग्रत हो जाए। आउ चैतन्य चरित्रामृत कौन अच्छी, साधु संग सर्वशास्त्र कय, लबे मात्र साधु संग सर्व पाप करे क्षय। जदि मनीष थरे लबे माने टिकिए जदि सत्संगर संस्पर्श आसे, तार जन्म जन्मांतर सब पाप धोई हो जाता है। आलोकर आगमन रे जपरी अंधकार दूरीभूत होता है, सेमती चैतन्य महाप्रभु कहते साधु संग सर्वशास्त्र कय। सब शास्त्र साधु संग कथा कही था, किंतु लबे मात्र साधु संग सर्व पाप करे क्षय। आउ श्री श्री ठाकुर कौन कहले, सत्संग ताके ही बोले, निष्ठा जाते उथल चले, अनुगत्यर कृति बाड़े, तेमम तरई शिष्टता। तेणु भाई और माँ माने आमे माने देखुचे जे सत्संग कले এই सत्संग मन राज्य उपरे एक प्रभाव पकाई এই मनकू सहानुभूति भावतारे माने शीर्ष स्थान को नहीं जाई थाए। सत्संग मुख्य प्राप्तिर दीर्घ पथरे साहाय्य करि थाए। एपरिकी एक मुहूर्तक पाई जदि जड़े साधुंकर संग करे, ताहले जीवन रे असंभव परिवर्तन मध्य तार होई जाई थाए। सत्संग सदा सर्वदा सुफल दान करिथाए। सत्संग मनुष्यर सांसारिक माने कुसंस्कार आउ पाप चिंतार धारा भितर टाणी नहीं ताकू बाहर कर दे थाए। मनुष्यर मन भितर एक नूतन आध्यात्मिक परिवर्तन आनी दे थाए। एही सत्संग सत्संग मनुष्यर मोह को विनाश करे, मन मध्य क्रमश स्थिरता संचारित करिथाए। एही सत्संग मनुष्य को सत मार्ग रे अग्रसर कराइबाकू एहा सदा सर्वदा मनुष्यर पाखे पाखे माने सहायक करिकरी चली थाए। मनुष्य जदि सदा सर्वदा सत्संगर आश्रय ग्रहण करी चली थाए, ताहले ताकू कौनसी तीर्थ भ्रमण करिवार आवश्यकता पड़ी न थाए। कारण सत्संग एक परम तीर्थ आउ सत्संग एक भ्राम्यमाण तीर्थ। शास्त्र रे अछि, मथुरा जाओ भाई द्वारका, जाओ भाई जगन्नाथ, हरि भक्ति साधु संगति बिना किछु न आए हाथ। माने सत्संग न कले तुम्हें जेते मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ, द्वारिका जाओ, जगन्नाथ धाम जाओ, सत्संग न कले ये हाथ को किछि आसी परिबो नै। माने मनीष सबु दिगरु सबु गुण रे ब्रह्म ज्ञान अधिकारी हे परिबो नै।
तेणु सदा सर्वदा आमको सत्संग टिकक करिबा दरकार कारण तीर्थ मानकर भितरे राजा हेउचंते सत्संग सत्संग भली भगवत प्रेरणादायक आउ किछि नाही मानसिक उन्नति ए सत्संग जोगु ही आसी थाए ए सत्संग मनुष्य को सांत्वना प्रद करी तुली थाए आनंददायक हेउछि ए पृथ्वी पृष्ठ रे सबुठारु बड़ आनंददायक होउछति सत्संग जो माने नियमित सत्संग करती से हृदय रे भगवान सदा सर्वदा जागृत रही था मन सब सदा सर्वदा से प्रभु पाखरे न्यस्त होकर चली थाए तेणु सत्संग कले मनुष्यर निजर भूल को मध्य बुझी पारि थाए सत्संग कले मनुष्य भितर स्नेह श्रद्धा प्रीति ममता गुण गुड़िक जागृत होता है आउ सत्संग कले मनुष्यर अहंकार पोड़ी जाए बहु भाव आगुरी एक कथा आलोचना करा जायछि सत्संग मनुष्य को श्रेय केन्द्रिक और प्रीति केन्द्रिक जीवन जापन रे बा धर्म पथर यात्री करी गढ़ी थाए जो घरे पति पत्नी बसी सत्संग करती आज वर्षा है आज असुविधा है मो घरे मासक थरे सत्संग केही आसिले नहीं स्वामी स्त्री उभय बसिक सत्संग करती फल हृदय मिलन मनर मिलन इच्छा शक्तिर मिलन जीवन चलनी मिलन प्रज्वलित होता है गुरुंकर कृपा से माने आशीर्वाद पाई थांती आशीर्वाद पृष्ठ होती आउ पिला मानकर पाद मध्य अबाटरे पड़े नाही जदि प्रति मासरे थरे किए तांको घरे सत्संग करती आउ सत्संग कले मनुष्य भितर असत निरोध पराक्रम जागृत होता है भाई और माँ मैंने सत्संग कले सिना या हुए जो मैंने सत्संग करती ना हजार के 100टा लोक सत्संगर सन्धान पाई आउ 900 लोक आज पर्यंत सत्संगर माने धार धारी नाहंती सत्संग कौन जानिले नाकटेकी देखी चली जाउछंती आउ सत्संगर भावधारा तांको उपरे ये किछि प्रभाव पकई पारु नै तेणु सत्संग न कले मनीष प्रथम विवेक हरा हो जाए द्वितीय मनीषर अंतर्निहित सुप्त अवस्था थिबा दैवी शक्ति दैवी प्रेरणा जागृत होई पारे नाही सत्संग न कले बा सद्गुरुंकर शरणापन्न न हेले बा सतनाम मनन न कले सत्संग मनर अधीन बा वृत्ति प्रवृत्तिर अधीन मनीष को करी तोली थाए सत्संग न कले मनीष मनर अधीन हो जाए आउ ये मन अबुझा अशांत असंजत अहंकारी एवं दोषदृष्टि संपन्न मनीष को करी तोले मनीष जदि सत्संग न करे मनीष केन्द्र हरा जीवन जापन करी केन्द्रच्युत होई निजको असहारा मन करे ए संसार भितरे देखंतु आजिर बापा मांकर बुढ़ा बुढ़ींकर अवस्था कौन लक्ष लक्ष टंकार संपत्ति कोठापाटी घर द्वार पुओ बोहू थोईदेले किंतु बाप पुओ भितरे सत्संग नथिबारु सद्गुरु नथिबारु स्वामी स्त्री भितरे नथिबारु पुओ सासु बोहू भितरे नथिबारु चा दुकान रे आजिर बापा सत कथा कहूची आमरी गाँव कहूची टोकाटा उपरे गाड़ी चढ़ी जाता कि मु पछे माने दिने मात्र दुख करती ना यिका अभिशप्त पिलाटा मो भीतर दे मो कूल को आसी आज आम घर पाखु 200 मीटर दूर जड़े बापा आज भी से कथा कही चली देखु कि प्रकार सत्संग बाप माँ पिला दिन न नहीं वैवाहिक जीवन में पदार्पण करी क्षणिक सुख को उपभोग करने जो संतान टी पृथ्वी पृष्ठ को आनिले से शैतान होकर चलला से देवता ब्राह्मण मानिला नहीं से गुरु गुरुजन मानिला नहीं से संसार ओलटा दिगरे चलला तेणु आजिर बापा यही भलिका कथा कहूची जे सत्संग न कले मनीष अहंकारी हो जाए ज्ञानाभिमानी हो जाए आउ मनीष दोषदृष्टि संपन्न हो जाए पर दोष देखा आनंद लगे पर दोष को बखाणा को आनंद लगे आउ सेई कथा मुंड भितरे मन भितरे स्थान दे दिए सत्संग न करिथिबा व्यक्तित्व सत्संग माने सदा सर्वदा निज को बड़ करी
परकु छोट करी तोली थाए जे सत्संगर बशवर्ती न होई थाए। सत्संग न कले मनीष प्रकृत भल कौन मंद कौन जानी पारे ना। आउ भल अपेक्षा मंद को से बेसी पसंद करी थाए। आउ सेई बाटरे से चली थाए। मनीष भितरे मनीषत्व जाग्रत होई पारे ना। फल मनीषर वंशर गौरव आउ कूलर मर्यादा से रखिक चली पारे ना। माने बापांकर 5 गुणर भल गुणर अधिकारी मनीष हेई पारे ना। मनीष बापांकर खराब गुण गुड़ को नहीं जाए जदि सत्संग न करे। सत्संग न कले मोट उपरे मनीष तार ही मनीष जीवन को सबु दिगरु सार्थक तोड़ी करी पारे नाही। सत्संग कले कौन हुए सत्संग न कले कौन हुए आपण मानक पाखरे तोली धरिली। आउ समय अनुजाई कहूची प्रकृत प्रकृत सत्संग करी कहार कौन हेइछि से कथा जानिबा दरकार। सर्व कुसंग दोष हरे ये जो धाड़ीटा कहार हेइछि सत्संगर प्रभाव रे सत्संगर आगमन रे। परम दयाल श्री श्री ठाकुर कहते नष्ट पुरुष नष्ट नारी ताराओ हले इष्ट निष्ठ अनुशीलनी कृति सेबिए ताराओ तो हय ज्ञान गरिष्ठ। माने न पुरुष नष्ट नारी मध्य नष्ट परिवेश जोगु परिस्थिति जोगु निजर अहं पूरा जीवन चलनी जोगु नष्ट। किंतु समय क्रम पूर्वर किछि भाग्य भल थिला जदि सत्संग सद्गुरु सतनाम को से पाई जाए ना। नष्ट पुरुष नष्ट नारी ताराओ हले इष्ट निष्ठ अनुशीलनी कृति सेबिए ताराओ तो हय ज्ञान गरिष्ठ। थरे मात्र सत्संगर भितरे प्रवेश करी जदि असुर प्रकृतिर लोक मानकर मनोभाव कौन जानती माँ और भाई माने सेमानकर मुंडरे जदि गोटे खराब बेल खराब गति छड़ा भल गतिटा प्रवेश करई दिया जाए ताले से भल आड़ को माड़ी माड़िका चलिए। देखंतु अजाम्बिल पापी अजाम्बिल ना धोइले आमर भी पाप हो। किंतु नारद महर्षि कौन कले तांको मुंड भितरे पुरई देले नारायण शब्द रे तांकर पुअर नामकरण। आउ देखंतु अजाम्बिल पापी सी के भाव माने सबु कुसंग करिथिले सुधा से ब्रह्मज्ञान से कौन विष्णु लोकर पथ को से गमन करिकरी चलिले। देखंतु लोभे मात्र सत साधु संग सर्व पाप करे क्षय। तेणु ठाकुर कहते प्रेष्ट हरा चलन चालन सत्य के प्रयोजन पदे पदे विपाक आने भ्रांति अगणन। जदि आमे प्रेष्ठ हरा हो जाऊ आमे शत शत प्रकार माने लोकंक पाखरे निजर बखाण भलटा बखाणी करी चालू आउ दिवर जीवन रे बहु प्रयोजन को पूरण करने को चालू इष्टम को साथी रे न नईकरी तांको पूरण न करी ताले पदे पदे विपाक आने भ्रांति अगणन। माने जीवन रे भ्रांति अगणन चली जीव आउ पति पति पदक्षेप माने अनेक घात प्रतिघात आसीबो। तेणु देखंतु आम मानकर स्कंद पुराण रे कथा आउ विविध शास्त्र इतिहास रे कथा किभଳି भाବରେ कथा तोला धरे दिया जाइछि। सत्संगर प्रभाव रे किभଳି गोटे दस्यु रत्नाकर शेष कथा करि तोलुछि। दस्यु रत्नाकर किभଳି वाल्मीकि रे परिणत हैला आपण माने ताकू लक्ष्य करिकरी जानि परिबे किभଳି भाବରେ सिए होई परिला। देखंतु जेतेबेले तार कर्म अति माने समाज को संसार को आउ परिवेश को जेतेबेले अति खराब आड़ को नहीं गला संसार स्रष्टांकर सृष्टिर को ध्वंस करने को चलला सेति बेले नारद महर्षि तांको देखा देइचंती तांको कहि देइचंती तांको मुंडे रे पुरई देइचंती तो मुंडर पाप को तू करिथिबा पाप को घरे किए पसंद करूचंती फेरिकरी निराश होइकरी आसीचंती। आउ जेतेबेले कहउचंती तू जदि मो बाटरे चालिबू ताहले तू संसार रे सबुठारु भल मनिषटी हबु। कौन से बाट ना मु जो मंत्रटा तते कहूची तू से मंत्रटा को जप कर। कौन से मंत्र राम राम राम। देखंतु इते पापी थिला इति दुर्भोग करिथिला रामकर नाटा ता पाटिरे लाम लाम हैला आडू साडू कहला जमा रा रा र शब्दटा पसी पारिला नाही।
ବଡ ହତଭମ୍ବ ହେଇଗଲେ ନାରଦ ମହର୍ଷି କିଭଳି ଭାବରେ ଆକୁ ଆ ଭିତରେ ସେଇ ରାମ ଶବ୍ଦଟାକୁ ପ୍ରବେଶ କରେଇବି। ଆଡକୁ ସାଡକୁ ଅନେଇଲେ ନାରଦ ମହର୍ଷି, ଦେଖିଲେ ଦିଟା ଗଛ, ଗୋଟିଏ ଗଛ ମରିଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଜୀବନ୍ତ ଅଛି। ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଗଛ, ଏଇ ଗଛଟା ଜୀବିତ, ଆଉ ଏଇ ଗଛଟା ଦେଖ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ମୋ ମାନେ ଖନେଇ ଖନେଇ କରି ମୋ କହୁଛି। ନାରଦ ମହର୍ଷି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଏ ଗଛଟା ମରା ମାନେ ମରି ଯାଇଛି, ତୁ ଗୋଟେ କଥା କର, ସେଇ ମରା କେତେ ମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ କେତେ କୁଶଳ କୌଶଳୀ, ଯାହାର ପାଖକୁ ତାଙ୍କର ଆଖି ଯାହା ଉପରେ ପଡିଲା, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ଉପରେ ପଡିଲା, ସିଏ କିଭଳି ଦିବ୍ୟ ମାନବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଅନ୍ତି। କହିଲେ ଏ ମରା ଗଛଟାକୁ ଅନେଇକିରି ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲୁ ମରା 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 କହୁ କହୁ ମରା 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 ଶେଷରେ ରାମ ହେଇକିରି ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ମାନେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ସେଦିନ ତାକୁ ରତ୍ନାକର ଦସ୍ୟୁକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଋଷିରେ ତାଙ୍କୁ ପରିଣତ କରିଦେଇ ପାରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ରାମ ମାନେ ରାମାୟଣକୁ ସେ ଲେଖା କରିଛନ୍ତି। ବିଲ୍ଲ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସେଇଭଳିକା ଗତି ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦରୁ ସେମାନେ ଭଲ ଆଡକୁ ଗତି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା, ଅଗ୍ନି ସମ୍ମୁଖେ ଯେନେ ଶୀତ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗତେ ସେହି ମତ। କେଡେ ବଢିଆ କଥାଟା, ମାନେ ଅଗ୍ନି ପାଖରେ ମାନେ ଶୀତ ଦିନ ନିଆଁ ଜଳେଇ ଦେଇକିରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ଟିକେ ବସି ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଆମ ପାଖରୁ ଶୀତଟା ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରଭାବରେ, ସେମିତି ସାଧୁଙ୍କର ସଙ୍ଗ କଲେ ଆମ ଭିତରୁ ସେଇ ଅସତ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା, ଅସତ ଭାବଧାରାଟା, ଅସତ ଚିନ୍ତାଟା ଛାଡିକିରି ପଳେଇ ଯାଇଥାଏ। ଆଲୋକର ଆଗମନରେ ଅନ୍ଧକାର ଯେମିତି ଛାଡିକିରି ପଳେଇ ଯାଇଥାଏ, ସେମିତି ଭାବରେ ଜଗାଏ ମାଧାଏ ପାପି ছিল, ହରି ନାମେ ଉଦ୍ଧାରିଲ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ସତ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା ଜାଗ୍ରତ ହଉନାହିଁ ସବୁବେଳେ? ନା ଅନେକ ଜନ୍ମ ପାପ ପୁଞ୍ଜେ ନ ଚୁଚେ ହରି ନାମ, ଶରୀରେ ବ୍ୟାଧି ହୋଇଲେ ନ ଚୁଚେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ମାନେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଧରି ଆମେ ପାପ କାମ କରିକିରି ଆସିଥିବାରୁ ଆମ ପାଟି ଭିତରେ, ଆମ ମନ ଭିତରେ, ଆମ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ହରିନାମ ସଦା ସର୍ବଦା ସହଜ ସରଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହିଁ। କେମିତି? ନା ଏଇ ଶରୀରଟା ଯଦି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା, ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ନ ଚୁଚେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ତାକୁ ଖାଦ୍ୟଟା ଭାତଟା ତରକାରୀଟା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। କାହାକୁ? ନା ଯୋଉ ଶରୀର ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚଳନୀଟାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ସଂଯତ କରି ସୁଷ୍ଠୁ ଭାବରେ ଆମେ ଗଢିକିରି ଚାଲିବା। ଦିଅ ଦର୍ଶନ କାଷ୍ଟ କି ପାଷାଣ, ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ ପାଣି, ସାଧୁ ଦର୍ଶନ ମୁକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ, ମୁଖକୁ ମୁଖ ବଖାଣି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା। ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ, କାଷ୍ଠକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ। ଆମେ ତ ସହଜ ଭାବରେ କଥା ଜାଣିଗଲୁ, କିନ୍ତୁ କାଷ୍ଠ ମାନେ କଣ ଜାଣନ୍ତି? ଖାଲି ଗଛ ନୁହେଁ, ଏ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ କାଷ୍ଠ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସାଧୁଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଏ ଶରୀର ରୂପୀ କାଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ବାସି ଉଠିଥାଏ। ମଣିଷ ଧର୍ମରେ, ନୀତିରେ, ଆଦର୍ଶରେ, ଚଳନ ଚରିତ୍ର ଆଚରଣରେ ସବୁ ଦିଗରୁ ଚନ୍ଦନ ପରି ବାସି ଉଠିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସେଇ ସାଧୁଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ। ଦଣ୍ଡେ ନିମିଷେ କ୍ଷଣେ ଲେସେ, ଯେ ଜନ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ମିଶେ, ସର୍ବ କୁସଙ୍ଗ ଦୋଷ ହରେ, যে নিত্য সাধু সঙ্গ করে। জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তম। जय गुरु आज्ञा, जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त निर्मल कुमार जेना दादा, जाजक सत्संग केंद्र रघुनाथपुर जगतसिंहपुर, इतनी सुंदर